Habari, karibu kwenye chaneli yangu. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza Happy Valentine's Day poster kwa kutumia Adobe Illustrator. Kama unavyojua kuna video ama nilishawahi kuipost ya kutengeneza makopa kutumia idea ile tutengeneze kopa. Kama ulipita na ile video utaweka link chini ili kupeleke kwenye kudirect kwenye hiyo video. Kopa letu ndio hili, tutalirotate, tutalipunguza kwanza ukubwa kwa kubonyeza alt control na alt, drag hivyo, utarotate kwa nyuzi 5 ya 5. Utakuja utaweka, utaisnap hapo kwenye, utakisha ina intersect hapa, uta duplicate, hold alt, uta photocopy ipo, utaipunguza ukubwa za mpaka hapa. Utaongeza tena ukubwa, utaipunguza tena ukubwa, copy tena huku, paste pembeni. Kupunguza tena kwenye visize vidogo, utatengeneza copy, uta control copy, control paste forward, utasikiza pembeni kwa letu, utaizum ndani hizo kusogeza vizuri. Utarudisha kwenye size yake kutumia control 0, hold alt, tusogeza pembeni kopa letu ili tulishaligeuza kwenye nyuzi degree 45. Utarotate tena kwenye degree 270 au tutumie 315, itategemea na wewe jinsi gani utakavyopenda. Nitatumia 225, snap, ta intersect na hii endpoint yetu hapa paka ionyeshe hii sign intersect. Utai-resize kwanza, ili tutumie actual size yetu. Uta copy, uta select hiyo kopa yetu, uta rotate kwenye nyuzi joto, kwenye degree 225, ndisha hapa hapo juu, uta intersect, tukuja kwenye kutype maneno yetu hapa, Happy Valentine's Day. Tutachagua font, tutabonyeza T shortcut, utakuja hapo, utachagua text, utachagua hapa font inaitwa lemon milk, utachagua pixels zetu 60, utaandika hapo Happy Valentine's Day. Kwa sababu gani nimekuja hivyo? Tumechagua paragraph yetu ya line center, kwa maana imeweza kunania hapo tulipobonyeza enter. Utengeneza paragraph nyingine, utai-align center pia kwa nani yetu. Ukijaribu hapa kuchukua color picker yetu, nani hapa
jaribu kuiba rangi hapo pembeni, nitakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii text layer yetu hatuja create outlines, ila tukisha create outlines tukija kwenye eyedropper tool yetu, inakuwa ina match. Utakuja tena kuongeza vitu vidogo vidogo, kama kwenye nani yetu utachagua brush tool, utakuja hapo kwenye brushes, utachagua round brush pixel 5, kuna paint kidogo kidogo huku, vitu vidogo. Ukishatoshika navyo, utaanza kuchagua hivi vidoti vikubwa, utaweka sehemu chache. Kwa hapo najua mpaka kufikia hapo utakuwa ushajua jinsi ya kutengeneza Happy Valentine's Day poster kwa kutumia Adobe Illustrator. Usiache kulike, subscribe, kushare na wengine ili watu wapate ujuzi wa kutumia Adobe Illustrator. Karibuni sana.